ଝମଝମା ଝମଝୁମୁକା ବାଜେ ନାଚିବ ବୋଲି କୁନି କାନ୍ଦଣା ତାର ରହିବ ନାହିଁ ହୋଇବ ସିଏ ତୁନି ମାମୁଁ ଦେଲେ ନାଲି ଝୁମୁକା ମାଇଁ ଦେଲେ ଫିତା ଥେଇ ଥେଇକା ନାଚିବ କୁନି ହେବ ଜଗତ ଜିତା ଅଜା ଦେଲେ ମାଟି କଣ୍ଢେଇ ସଜେଇ ବର ବେଶ ଆଈ ବୁଢ଼ୀକୁ କନିଆ କରି ସଜାଏ କୁନି କେଶ ପାକୁଆ ପାଟିରେ ହସିଲେ ଅଜା ଆଈର କାନି ଧରି ମାମୁଁ ହସିଲେ ମାଇଁ ହସିଲେ ଉଡ଼ିଲା ହସ ଝରି। श्रोता बंधु नमस्कार आपण मैंने शुणुंट 89.6 FM रेडियो बाघाजतीन गोष्ठी बेतार केन्द्र उपस्थापन में आपण साथी देवेंद्र। श्रोता बंधु विश्व कविता दिवस अवसर में आम सहित जड़े खास अतिथि अच्छा आसतु मुहर परिचय। सर नमस्कार, आपण को स्वागत रेडियो बाघाजतीन को। मो नाम सुधीर कुमार बसा, अवसर प्राप्त प्रधान शिक्षक, मो ग्राम बिंझुआ, पोस्ट ऑफिस बिंझुआ, भाया बहलदा, जिला मयूरभंज मु बासिंदा अटे। लेखालेखि, शिशु साहित्य, युव साहित्य, गल्प इत्यादि कार्यक्रम रे मु अंशग्रहण करुछि एवं विभिन्न अनुष्ठान को मध्य जाउछि। बहुत बढ़िया कथा आपण कहले जे आपण कहले जतले लेखालेखि प्रति रुचि केबेठारु बढ़िला, केमिति लेखा प्रति आकर्षित हेले बा लेखिया पे आपणकर आग्रह बढ़िला? मु जेतेबेले 1976 मसीह रे मैट्रिक पास कली सेतेबेले मु बिहार को मो पियूषा घर को गली एवं सेठी गोटे ओडिया स्कूल रे मते प्राइवेट चाकरी मिलला। सेते मो सांग साथी माने जो पोस्ट कार्ड से पठाउथले मु से पोस्ट कार्ड रो तांको चिट्ठी दउथली, से भावर आदान प्रदान करूथली एवं केतेबेले मु छोट छोट कविता लेखि मध्य पठाउथली। सेही बेलू मोर आग्रह होला एवं जेतेबेले 80 मसीहा रे मु सिटी पास कली सेतेबेले मु शिशु साहित्य पत्रिका पढ़ापढ़ी कली। मीना बजार, काउरी चांद, पुणे जन्न एवं आम सुना चांद इत्यादि रे मु लेखा पठेली। लेखा पठेला परे से प्रकाशित होला, तापरे संवाद अन्यान्य पत्र पत्रिका रे सब प्रकाश पाइला। सेथि पई मु शिशु साहित्य प्रथम लेखुतली। बहुत बढ़िया कथा। तो प्रेरणा आपन को के देथिले? आपन को घरे परिवार रे किंबा केही संग साथी किंबा गुरु के एमिति आपन को के प्रेरणा देथिले? प्रेरणार उत्स होचंती मोर पूज्य पिता स्वर्गत गुणनिधि बसा। सी जड़े विशिष्ट कलाकार थिले एवं यात्रा पार्टी आम गाँव यात्रा संकीर्तन मंडली से मैनेजर मध्य थिले एवं सी सब हारमोनियम बजेवा, गीत गाइबा, तांकर यही सब संगीत परिवेषण करुले। से मु प्रभावित हेली एवं लेखालेखि कली। अच्छा, तो आपण अन्य किसी करें कि शिशु साहित्य प्रति आपंकर रुचि कहीं बढ़ला? जेहेतु पिला सहित संश्लिष्ट थिले ना अलग किसी आपन को ये दिग को टाणी आनला? मु जेतेबेले पिलामानंको सहित मिसिली, पिलामानंको सहित खेलिली, पिलामानंको उत्साहित करिया पई मु लेखिली तांको पई एवं सेई गुडे को आमे विभिन्न बैठक रे श्रेणी रे शिक्षादान समय रे मध्य मु ताकू कार्यकाली कली। तेणु मोर शिशु साहित्य प्रति बेसी रुचि थिला। मु गठन कली जे बिंझेश्वर साहित्य संसद एई गाँव रो अन्य मानक आनी विभिन्न पाखापाखि लोक मान आनी गोटे साहित्य संगठन करी एवं प्रथम प्रकाशित होता स्मरणिका। से जो स्वर्गत सरपंच आमर लालमोहन महापात्र थिले तांकरी जीवनी को संकलन करी मु स्मरणिका टिके संपादक भाव में प्रकाशित करी अन्य मानक सहायता रे। गछ विषय मध्य मु लिखी गोटे पंक्ति मन पड़ुची जे गछ विषय जो चिंता कली लिखिली जे चंद्रमा जुगर नर नारायण बुधिरे गलणी बली हेले रास्ता कड़र थुंटा गछमु तुम दुख पारे कली पकाओ बने पुराणा कथा अरण्यर अधिवासी मो राज्यर सिना फलमूल खाई धरिल स्वर्ग शशी। आज आम जो वैज्ञानिक मनोभाव नहीं स्वर्गर चंद्र को भी पहुँची पारिछु से गछ तांको सचेतन करुछि जे तुमे आज मते काहे काटी दउछ, काहे हतादर करुछ, जदि ताहा करुछ ताले वन सृष्टि कर। एई भला चेतनामूलक से कविता लिखिथिली मु। बहुत सुंदर। निश्चित भाव आपण कवितार सचेतनतामूलक वार्ता सहित समाज उपयोगी किसी कथा रोचे। मो कका मायाधर बसा जड़े रेडियो कारीगर थे आ सी सब रेडियो कारीगर थिबारु माने रेडियो गीत शुणा मिलूला। आम घरे से रेडियो नथिला, ककांको पाखरे थिला। तेणु से रेडियो नदिया बिहारी महांती गीत एवं क्षीरचंद्र पथाड़ गीत एगुड़ाक मुझुली किंतु हाईस्कूल से पढ़ुली तो तेणु तांकू पाइबा
ମାନେ ମୋ ମନ ସବୁବେଳେ ଛଟପଟ ହେଉଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ସୁଯୋଗ ଆସିଲା ଯେ ଯାହାକି ମୁଁ ନଦିଆ ବିହାରୀ ମହାନ୍ତି ଏବଂ କ୍ଷୀରଚନ୍ଦ୍ର ପଥାଳଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରାଧାନାଥ ବିଇଡ଼ି ଟ୍ରେନିଂ କଲେଜରେ ଡକ୍ଟର ବସନ୍ତ କିଶୋର ସାହୁ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାନ୍ତି ବାଣୀବିହାରର ଯିଏ ଅଧ୍ୟାପକ ଥିଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଆଣି ଯେତେବେଳେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ କାର୍ରେ ଛାଡ଼ିଲେ ସିଏ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିଛ, ଭଲ ଲେଖାଲେଖି କରୁଛ, ଆଉ ଆଚ୍ଛା ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା ସେ ତୁମ ପରି ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ମନେ ଅଛି କି? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମନେ ଅଛି। ସେଇଟା ମୋ ପାଖରୁ ସେ ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ମୋତେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ ତୁମ ପରି ଛୋଟ ପିଲାଟିର କବିତାର କବି କିଏ? ମୁଁ କହିଲି ସେ ବହିରେ ତ କବିଙ୍କର ନାଁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ସେଇଠୁ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାନ୍ତି ଯିଏ ଯେଉଁ କବିତାର ସ୍ରଷ୍ଟା ସେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ପାଦ ଛୁଇଁ ନମସ୍କାର କରିଥିଲି ଏବଂ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା କଲି ଯେ ଏଇଭଳିଆ ମାନେ ମୋର ଛାତ୍ର ଜୀବନର କବିତାର ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କୁ ମୁଁ ପାଇପାରିଛି। ତାପରେ ସେଇଭଳି ଯେତେବେଳେ 1994 ମସିହାରେ ମୋର ଚାକିରି ଜୀବନରେ ମୋତେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଡକାଗଲା ଟ୍ରେନିଂ ଗୋଟେ ମାସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମୋତେ ପଠାଇଥିଲେ, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ମୁଁ ଏକା ଥିଲି। ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆମେ ଯେଉଁ 5 ଜଣ ଥିଲୁ ସେଠି ଯେଉଁ ପରିବେଶ ପାଇଲୁ, ଯେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଗଲା, ଆମକୁ ଯିଏ ଟିଚିଂ ଦେଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସେ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ଜୀବନାନନ୍ଦ ପାଣି ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେ ମୋତେ ସାକ୍ଷାତରେ ତାଙ୍କ ଅଫିସରେ ସେ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିଛ? ମୁଁ ଅନେକ କଥା କହିଲି। ସେଇଠୁ ସିଏ କହିଲେ ମୟୂରୀ ଗୋ ତୁମ ଆକାଶେ ମୁଁ ଦିନେ ମଲ୍ଲାରେ ମେଘ ସାଜିଲି, ଏ କବିତାର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଅରୁନ୍ଧତୀ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମର ଗୀତଟି ସେଟା। ନା ଗୀତଟି ଜାଣିଛ? ମୁଁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ପଦେ ଗାଇଥିଲି ଏବଂ ସିଏ କହିଥିଲେ ଯେ ସେଇ ଗୀତର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛି ମୁଁ। ସେଠି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲି, ଜୀବନାନନ୍ଦଙ୍କ ପାଣିଙ୍କର ମୁଁ ପାଦ ଛୁଇଁଥିଲି ଏବଂ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ ଯେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ମୋତେ ଯାହା ହଉ ଭଗବାନ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ସ୍ରଷ୍ଟାମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋତେ ସାକ୍ଷାତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆଜି ସ୍ୱର୍ଗରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଭୁଲି ପାରୁନାହିଁ ଯେ ସେଇଭଳିଆ ଲୋକ ସହିତ ସେଇଭଳିଆ ବଳିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମିଶିଥିଲି। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ଉତ୍କଣ୍ଠା ବଢ଼ିଛି ଯେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କିଛି କବିତା ଏମିତି ଲେଖିବି ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ସାଜିବ, ନାଇଁ କି? ତ ଆପଣ କହିଲେ କଥା ଛଳରେ ଯେ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଇନ୍ସପାୟାର ହୁଅନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ସେଭଳି କେହି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ କିମ୍ବା ସାହି ପଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ଆଖପାଖରେ, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଅନୁଭୂତି କହିବେ? ଆଜ୍ଞା, ମୋ ପାଖରୁ ଯିଏକି ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ସାହୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ବାଟରେ ମାନେ ସ୍କୁଲ ଆମେ ଯାଉଥାଉ, ତ ଏଇଭଳିଆ ଆମର ଆଲୋଚନା ହୁଏ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ। ତେଣୁ ସିଏ କେବେ ଲେଖାଲେଖି କରୁନଥିଲେ। ତାପରେ ମୋର ପ୍ରେରଣାରେ ସେ ଲେଖା ମାତୃଭାଷାକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା କଟକକୁ, ସେଠି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ବାହାରିଲା। ଏଇଭଳି କ୍ରମଣୀୟ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଏତେ ଉତ୍ସାହ ଆସିଥିଲା ତାଙ୍କର ପତ୍ରିକାରେ ହିଁ 100ଟି କବିତା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ସେଇ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ସାହୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ କହନ୍ତି ମୋତେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗେ